naman yung Saring Park, Baka Park. Binanagsit siya. Ay, tignan nyo guys. Oh, marami ng ano. Ang dumi-dumi dito. Ayan, linisin. SM. Baka naman malinis nyo to. Malinisan nyo to. SM. Ito guys, may isang park din na ano, pwedeng magtambayan. Tatambayan dito guys. And then may park ng pets doon, animals. Pwede maglaro mga pets nyo. Baba to. Pasok na tayo ng 4th floor ulit. Cinema. Tama. Deep Pool, Wolverine. Rap. Cinema 1 dito. The Wild Robot. Digital Walker. Studio. Wakabe. Cyber Zone. Cyber. Taser guys. Dito Beats Lenovo.